أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة التجلي الأعظم على نور روح محمد العظيم سلام الله عليكم أيها المشاهدون الكرام لقناة المعرفة أسعدنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة دنيا تبي لاجل باو أنا فولي باويه مالكونا مالكوكا كايني مسابين في أوني أو ala kon be kuna jajena oni lahara bi tenandoyena kabe juillet kalo tle muga ani woroma sam bafla muga ani kele no de bi ben selba kalo tle tan ani woro fanama sam bakele kemenani binani ani kele an kema kamam bismillah bi ode anga cheikhuye no de a cheikh al Hussein Jakte الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الحسين جاكتي هو باحث صوفي وداعية الطريقة التجانية في مالي. الشيخ الحسين جاكتي ريشارش كلا باددو صوفي ددو وتجانية تشباو ددو مالكونو. ولان كمك بسم الله بي. كورفو بنا بولي فمينكا. ودي العلاقة بين الرب والعبد عند الصوفية ودي كافو relation be ala ni aka jonche sufia kono kadaka ni tembelebele de ni wala nda bade mi kan ka wala wala alislamo ye maliko kan be ka se ka fam tugomi wala ndam de do nala sunama anga sheikhu abna dadu ala ka wala wala dondoni wala sambe ka se ka famiyali soro zan a sheikh ami ibismillah ka kuma damne folo fu demande mani ni ala sona nala sona ma korofab na boli ala naka jonika ni ala sona relation min buche izana yana nga do korofo kono ama fa ka don folo jondi mayre man huwa rabb no summa man huwa al abdu jondi rabbuye jondi may jondi fanay joy o ko fesa amsra ko do ko foto kono تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على البرزخ الأعظم والحجاب الأكبر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من مبدأ الأمر إلى منتهى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دنيا تي أفلالي كلا تشمانا مسوما دمسي أني مقربا ملكونو أني ملكوكا anga foli be bela jelenye be bela jelen wala mando ka bedo kramantu ala ka fo bema assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No temena yani anga do kuma jabila ngali jabila ambe foli di Donia TV anyemo Obama no ya guide spirituel Cheikh al-Allama Yaqub Doucouré ambe foli dama حفظه الله حفظه الله تبارك وتعالى كفولي دي اكاديميا بلا جليما نيغو اكاديميا كونو فرالين ko sobe kakalande bela jelemola kakalande be akadémia mali islamé munu mbala me be akadémia mali ko kan islamé munu mbala me no be na fasorala ni be akadémia kafuli di bema be wala mandon ka do ke ankara mo yere Cheikh Yaqub Doucouré abe baramina bara indolente machila malikono ani malikoka mamiya shi bela jelenke tabna ba ka funangani ala watimina fukana se bi ashibi hakamina aka nyina ma bedi ala maka bedi donima ka bedi doni nyenyini ma kera mon koso ka ira nafa folo doni nyinin kum belebele yoye katla ka mawre nafa nay donc bara kunyoyi
ama foyi ɲini ala fɛ nin baara in bɛɛ kɔnɔ fo ala ka diɲɛ ɲinini dɔrɔn ibtiga wajhillah wa ridah ala ka diɲɛ ɲinini a y'o de k'a la an b'a dɔn fana o de fana ye dɔnni ɲini kun ye dɔnni n'a bɛ ɲini a ka ɲini ala kama o de kosɔn i bɛ dɔnni i b'a tasxiru ka bila ɲɛ ka disposition na mɔgɔw ka nafa sɔrɔ a la yakubu dukure bɛɛ y'a ye a ye kitabu hakɛ min walafili jamana in kɔnɔ yan nɔ kitabu bɛ se kitabu 100 ma n'a ma caya ni kitabu 100 yɛrɛ 200 dɔ b'a sanfɛ 200 dɔ b'a sanfɛ o kitabu 200 dɔ b'a sanfɛ y'a dɔn o kɔni o ka bon anw dɔrɔn ka génération ma o génération minnu bɛ nalen fo ka taa se ila qiyam saa inchallah maa bɛ kalan kɛ n'i y'a ka kitabu ye k'a kalan i bɛ nafa sɔrɔ a la ale bɛ baraji sɔrɔ a la donc ni sadaka jariya de sadaka jariya min n'a y'a kɛ k'a sɛnɛ ka bila a yɛrɛ ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kana fɔ a baraji kɔ ka dugawu k'a ye ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ mali dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ye maa b'a fɔ qala allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam k'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ nɛn sabati ala k'a bɛɛ sen sabati ala k'u kisi fili ma ni dɔnnibaa filila o ye maa caman ka fili ye dɛ an b'a ɲini ala fɛ an ka dɔnnibaw ala ka ci lase baw ni ala ka ci lase baw sallallahu alaihi wasallam b'a ɲini ala fɛ ala k'u bɛɛ kɔlɔsi ala k'u tanga ala ka u kisi nin dungɔ fɔli ma ala ka nin dungɔ yɔrɔ ma janya u la ala k'u kɛ hadamadenw kanan sababu ye ala ka n'u kɛ hadamadenw ka fili sababu ye ala k'u kɛ ala kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam o de tun ye kuma ɲɛbila ye kuma ɲɛbila min n'an y'a ye k'a fɔ la budda minha pour que ka an bɛna darsu min fɔ bi k'o ka muqaddima ye darsu in a ɲini n'an fɛ k'a fɔ ko an ka kuma alaka min bɛ yen relation min bɛ ala n'a ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ rapport min bɛ ala n'a ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma ye kuma min na a ka bon kosɛbɛ a kuma kɔnɔ ka dun n'i bɛ fɛ ka kuma in ka kuma kan i bɛ fɛ ka kuma sujet in kan i bɛ se ka kuma kan zawiya caman fɛ anglais caman fɛ n'i y'a lajɛ cogo caman na i bɛ se ka don yɔrɔ caman sɔrɔ ka na nin ko in na nka a fɔra k'a fɔ sufiw fɛ yen nɔ rapport min bɛ ala n'a ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ sufiw ka yecogo la o ye mun rapport suguya ye pour que i ka se k'o rapport faamuya f'i k'a dɔn k'a fɔ ala yɛrɛ ye fɛn min ye sufiw bolo ala ye jɔn ye i kan k'o ɲɛdɔn ala ka jɔn o fana ye jɔn ye n'i y'o fila dɔn i yɛrɛ b'a ye automatiquement rapport min bɛ ala n'a ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bɛna faamuya i ye faamuya donc ko in tɛ se ka daminɛ a tɛ se ka faamu cogo ɲuman na f'an k'a dɔn fɔlɔ ala yɛrɛ ye jɔn ye ala ye fɛn jumɛn ye ala ye jɔn ye n'i ye ala dɔn i bɛna dɔn ala ye fɛn min ye ala ka jɔn ye fɛn min ye i n'o fana dɔn n'i y'o dɔn tuma min na rapport min bɛ ala n'a ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ i yɛrɛ hakili b'i dɛmɛ i b'o siri ɲɔgɔn na cogo min na i b'o siri ɲɔgɔn na o siri cogo la ala k'a nɔgɔya n ye ala ka faamuya ɲuman d'an ma ni maa min ye suratul ikhlasi a bɛ jiginna don min na a jiginna kun min kama an tɛna don o détail o la a jiginna ɲininkali dɔ de kama o ye ɲininkali jumɛn ye ala kira ɲininkara sallallahu alaihi wasallam ne ko e ka ala in a cogoya f'an ye dɛ mun fɛn siya don e ka ala in ye mun fɛn siya ye anw b'an ka alaw dɔn an ka alaw b'an bolo yan nɔ an y'a dɔw dilan dɛɲɛ la ka dɔw dilan nɛgɛ la ka dɔw dilan fɛn na an b'u origine dɔn ni ala in origine bɔra min na o ye nin ye nin bɔra nin yiri in de la an b'o yiriw dɔn yan nɔ nin bɔra nin fɛn in na an b'o fɛn dɔn yan nɔ mais e ka ala bɔra fɛn siya jumɛn na e ka ala ye fɛn siya jumɛn ye i ye faamuya ala ye mun fɔ ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ikhlasu kɔnɔna la a ko qul muhamadu a f'u ye u bɛ ka ɲininkali min ci si ma a jaabi f'u ɲɛna huwa allah qul huwa allahu ahad allahu as-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ni de ka ala ni ya shiya ni ye nin kuma in ta an tɛna don qul huwallahu an tɛna don a tafsir la k'a bɛɛ ɲɛfɔ mais sufiw bɛ fɛn min sama ka bɔ a kɔnɔna la n'u b'a wele ko al isharat sufiya
kuranɛ aya bɛ ka kɔrɔɲali kɛ ka taa fɛn minnu ma a bɛ ka signalement kɛ ka taa fɛn dɔw de ma olu dogolen don kumaden kɔfɛ ala ko kul huwa ye jɔn ye alhuwiya mun fɛn sugu don arabukan na huwa ale jumɛn ko don ala yɛrɛ jaati de ko don adhatul ilahiya o de dogolen b'a kɔfɛ huwa o min ala jaati min bɛ yen nɔ n'a dogolen don n'a tɛ ye ɲɛ tɛ se k'a ye tulo tɛ se k'a mankan mɛn bolo tɛ se ka maga a la nɛn tɛ se ka da a la o ala min dogolen bɛ huwa in kɔfɛ o ala o de ye ne ka ala ye o de kɛnɛkan tɔgɔ ye ko alahu. mais Cheikh i filɛ ka nin yɔrɔ min fɔ tan ɲɛ t'a ye tulo tɛ se ka a mankan mɛn bon yala hakili don walima dusukun. ala n'i ko huwa fɛn min dogolen don fɛn min tɛ ye fɛn min bɛ fil butunil mutlaq naam a bɛ dogola dogoli min ni se tɛ se ka k'a ma cogo si la a datugulen don donc o fɛn min datugulen don hali hakili tɛ se k'a sɔrɔ a zaatu bɛ cogo min na a yɛrɛ bɛ cogo min na hali hakili tɛ se ka s'a ma hakili tɛ se ka s'a ma mais o zaatu min dogolen don n'a yelen tɛ ni maa t'a cogoya dɔn maa yɛrɛ ma deli k'a cogoya dɔn maa ma deli ka s'a ma maa yɛrɛ ma deli k'a mankan mɛn maa si t'a dɔn a bɛ cogoya min na kira t'a dɔn nabi ɲuman t'a dɔn mɛlɛkɛ t'a dɔn foyi t'a dɔn o zaatu dogolen tajalliyatu de b'a la a bɛ manifester cogoya dɔw de la a bɛ manifester ni fɛn minnu ye olu fɛnw de bɛ ye kɛnɛ kan i bɛ se k'olu de ye hakili b'olu ye tulo bɛ se k'olu dɔw mɛn bolo bɛ se ka maga olu dɔw la o n'a ɲɔgɔnnaw donc u b'o wele ko tajalliyat al-ilahiya donc o tajalliyatu n'o ye ala zaatu ka manifestation ye adamaden bɛ se ka se olu de ma Allahu akbar mais ala yɛrɛ jaati an karamɔgɔw y'a fɔ an ye an denmisɛnnin ma ko la tufakkiru fi dhati a kana miiri ala yɛrɛ jaati la bawo o miiri ala jaati la o ye k'i yɛrɛ la tunu ka taa fɛ bal tafakkaru fi sifatihi wa asma'ihi ala tɔgɔw ani ala ka mankutuw minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kuranɛ kɔnɔna la ni alakira y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ye miiri o mankutuw la a ka miiri o tɔgɔw la o de b'aw lase ala jaati ye fɛn min ye o bɛ se k'o lasurunya aw la donc kana miiri ala yɛrɛ jaati kana hali bila i kɔnɔ k'i bɛ miiri ala jaati la ala jaati maa tɛ se ka s'o ma o ye fɛn dogolen ye donc o de ye étape fɔlɔ ye ala ko la kuranɛ b'a fɔ an ye o de ma wa yuhadhirukumullahu nafsa ala ye kangari d'aw ye aw kana gɛrɛ k'aw bɛ se ale jaati ma dɛ bawo maa tɛ se ka se ale jaati ma a y'o ye k'o to yen ala m'o sabilu di maa si ma a m'o sabilu di danfɛn si ma k'i ka se ale zaatu ma ala y'o datugu a y'a datugu kiraw ɲɛ k'a datugu nabi ɲumanw ɲɛ k'a datugu walijuw ɲɛ k'a datugu bɛɛ lajɛlen ɲɛ ala jaati yɛrɛ ye min ye ala yɛrɛ jaati ye min ye maa tɛ se k'o dɔn hadamaden tɛ se k'o dɔn danfɛn yɛrɛ tɛ se k'o dɔn. mais Cheikh i da sera sisan k'a fɔ ala zaatu tɛ se ka ye maga tɛ se ka k'a la maga tɛ se ka k'a la i tɛ se ka gɛrɛ a la mais Israw la ala kɛra k'a sanna yɛlɛ sallallahu alaihi wa sallam yala a tɛmɛlen sidratul muntaha kan k'a ye yeli kɛ o tuma na a ye mun de ye. voilà ça vraiment nin ye question min ka ɲi kosɛbɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam Israw nin bɛ arajo la a yɛlɛnnen sanfɛ a sera yɔrɔ la dɔnnibaw ko k'a ye ala yɛrɛ jaati ye a y'a ye yarɔ yeli ye fila ye yeli bɛ yen fɛn bɛ se ka tɛmɛ i ɲɛkɔrɔ o yeli bɛ yen nɔ yeli filanan ye min ye ka fɛn ye k'a ye k'a lasa ka ihata k'a la i bɛ faamuya donc ru'yat ihata ka ala ye k'a lasa ka détail bɛɛ dɔn ala jaati la non ala kɛra m'o kɛ alayhi salatu wa salam m'o kɛ alayhi salatu wa salam i bɛ faamuya a bɛ komi ni mɔgɔw donna arijinɛ kɔnɔna la u bɛ min ye ala la u bɛ min ye ala la arijinɛ kɔnɔna la yarɔ o bɛ kɛ arijinɛ mɔgɔw bɛ ala ye u bɛ min ye ala ko la arijinɛ kɔnɔna la o ye cogo ala kira ye ala ye o ye cogo la mais ru'yat ihata ka
ala yɛrɛ bɛɛ ye k'a ban k'a ye a lasa k'a lasa ɲɛ la non danfɛn tɛ se k'o kɛ o tɛ danfɛn ka ruya kɔnɔna la donc a bɛ ye a bɛ se ka kɛ ka lamhil basar a bɛ ye dɔrɔn ka tɛmɛ ka fɛn dɔ y'a la dɔrɔn ka tɛmɛ o min bɛ ye o de b'a to a diya bɛ to i la a kunpan bɛ to i la siɲɛ wɛrɛ fana i bɛ fɛ k'a ye tuguni donc arijinɛ kɔnɔmɔgɔw n'u ye ala ye n'u y'a ye bi u bɛ kɔrɔtɔ juma wɛrɛ ka se mɔgɔ sɔn ka taa lajɛ tuguni mais n'a y'a sɔrɔ u tun y'a ye k'a lasa k'a ye k'a fɔ k'u y'a ye ka ihata k'a la donc o kunpan tun t'u minɛ tuguni kunpan b'u minɛ parce que u bɛ ala ka masaya u bɛ a dɔ ye min b'u bila u bɛ nɛgɛminɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ u bɛ se ka a ye cogo min na ka tɛmɛ donc o filɛli cogo don mais o ruya min yɛrɛ n'o kɛra n'o dira alakira ma o de kɛra siɲɛ fɔlɔ min na ni ala ka ruya dira danfɛn ma kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa se o don ma o de kɛra ruya kelen pe dɔrɔn alakira de fɔlɔ la ka dɔ ye ala zatu la danfɛn wɛrɛ ma ye nabi musa y'a ɲini ala fɛ alayhi salatu wasalam a ko ala ma ko n bɛ fɛ k'i ye e faamuya arini anzur ilayka i yɛrɛ yira n na ibrahima fana y'a voilà mais nabi musa y'a ɲini ala fɛ k'a bɛ fɛ ka ala ye ko ala k'a yɛrɛ yira la ala ko a ma lan tarani e tɛ se ka ne ye e musa tɛ se ka e musa dilannen bɛ dilan cogo min na application minnu bɛ e musa la i faamuya n'o application bɛ se k'i permettre i ka ala zatu dɔ ye o eta ma s'o ma fɔlɔ o application tɛ e la e ma labɛn o labɛn cogo la e ka se ka alakira ye min y'a la e ka se k'o y'a la a ma labɛn komi ala ka labɛn c'est-à-dire labɛnw de bɛ yen nɔ application de bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o cogo la an b'a faamu o cogo la n'i m'o application bila i ka téléphone na fɛn dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se k'olu capter i tɛ se k'o dayɛlɛ donc nabi musa fana o application tun t'ale la dans la prophétie min bɛ se k'ale permettre k'a fɔ alakira ye min ye ala la ale ka se k'o ye ala la subhanahu wa ta'ala ala ka maaw de la ko lan tarani e musa tɛ se ka ne ye i tɛ ɲɛ bi i tɛ ɲɛ sini i tɛ ɲɛ sinikɛnɛ maadama i bɛ diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ lan tarani e tɛna se ka ne ye i kuma in faamuya mais comme application bɛ alakira muhamadu la sallallahu alaihi wa sallam alakira muhamadu y'a ye alayhi salatu wasalam mais a y'a ye cogo min na a m'a ye ru'yat ihata k'a ye k'a lasa k'a fɔ ko ka ayiwa maa bɛ fɛn ye k'a lasa k'a minɛ k'a détailler n'a fɛnw bɛ non o yeli tɛ yeli min don dɔrɔn u b'a wele k'a fɔ ka lamhil basar bon ala yɛrɛ jaati yeli n'a ka kuma peut-être o tɛ diɲɛ kɔnɔna ye ou bien a bɛ se ka kɛ sogo ye mɔgɔw bɛ sogo k'a fɔ k'u ye ala ye u ni ala kumana i n'a fɔ nabi an karamɔgɔ ahmad bin hanbal a y'a fɔ k'a fɔ a sogora ala la subhanahu wa ta'ala siɲɛ 99 a y'o sogo kɛ ala la a ko n'a tun y'a ye siɲɛ 100 na a tun bɛ question dɔw poser a kunna a tun bɛ ɲininkali dɔw k'a la voilà o kɛra sogo la donc sogo la maa bɛ se ka sogo ka rabbul izza ye i faamuya o kɛra alakira la alayhi salatu wasalam a b'a fɔ sogo dɔw la k'a fɔ ala nana ka n'i tɛgɛ da ale tɔn na ou bien a kama na ou bien a disi la ale kunna ka bɔ sunɔgɔ la k'a sɔrɔ ala tɛgɛ sumaya b'a dusukun na fo ka taa se o waati ma donc o la ka fɔ sogo la yani laysa min al mustahilat ka fɔ sogo la maa ka ru'yatu shu'ura wa ma huwa la'alla sogo ye reflet dɔ de ye sogo ye a bɛ komi miroir dɔ don fɛn dɔ de bɛ refléter a kan n'o image jɔra a kan o bɛna bɔ e hakili la k'i to sunɔgɔ la o ye maa min b'a la n'a ka c'est-à-dire a ka ala ko suma ka ca i faamuya a ka zikuru ka ca zikuru b'a to maa bɛ surunya ala la zikuru b'i bila état dɔw la a b'i bila makamu dɔw la makamu min kɔrɔtalen don kosɛbɛ o makamu bɛ se k'i permettre kuma dɔw la i bɛ sogo fɛn dɔw la fɛn minnu ni a bɛ taa wolo hali ka sogo ala la subhanahu wa ta'ala o kɛra a kɛra ala ka maa ɲumanw caman na a kɛra mɔgɔw bɛ misaliya min gosi n'a ye ka caya o ye ahmad bin hanbal ka misaliya ye o b'o fɔ kuma caman k'a fɔ a sogora ala la ni siɲɛ hakɛ in na donc ka sogo ala la laysa min al mustahilat o tɛ kabako ye o tɛ fɛn ye ko fɛn min qui est impossible voilà fɛn don a bɛ se ka kɛ hada fi tawril mumkinat fɛn min don a bɛ se ka kɛ donc nin ye ala jaati ko ye ala jaati maa tɛ se k'a ye k'a lasa
maa tɛ se k'a ye fo ka t'i tɛgɛ d'a kan k'a lasa ka jati dɔnni yɛrɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn. o tuma bon Cheikh n'a jati tɛ dɔn o yɔrɔ jumɛn bɛ se ka dɔn a la. voilà ala ka an bɛ se k'a fɔ nin ye hadratu dhat ala ka dhatu ala yɛrɛ jati. i ye faamuya o bulon kɔnɔna maa tɛ don yen nɔ k'i bɛ taa ka t'o détail o lajɛ i b'a dɔn ni ye faamuya. voilà donc ala mun bɛ se ka dɔn ala la i bɛ se k'a fɔ hadratul uluhiya ala ka alaya n bɛ se ka misaliw d'i ma ni fɛn min ye a bɛ komi Cheikh Tidiane b'a la kalan ye cogo min na ni mɔgɔ min ye Jawahirul Maani lajɛ a b'a fɔ an ɲɛna Allahu tɔgɔ min bɛ yen nɔ a b'a fɔ k'o de ye ismullahil a'zam ye tɔgɔ min bɛ ala la tɔgɔ min bɛ ala jati min tɛ se ka dɔn jati min dogolen don n'o tɛ ye ni maa t'o dɔn tɔgɔ min b'o la kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ka bon ni jati in tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye k'o de tɔgɔ ye ko Allah. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. donc nin de tɔgɔ ye ko Allah a b'a fɔ k'o de ye al ismul a'zam fil martaba zahira nin de ye ala tɔgɔ belebeleba ye fil martaba zahira kɛnɛ kan kow la mais ala tɔgɔ min bɛ yen nɔ n'o dogolen don n'o bɛ o dalen don ala yɛrɛ jati la dogo la maa t'o dɔn dɛ ni ala ka kiraw n'a ka nabi ɲumanw tɛ. donc tɔgɔ wɛrɛ min ni tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ min tɛ Allahu ye. donc kiraw bɛ tɔgɔ ala wele n'o de ye dɔw bɛ se ka kɛ. o kɔni u b'o de wele ko al ismul a'zam al kabir al batin ismul a'zamul kabir min bɛ yen nɔ ni a dogolen don a bɛ dogo la ni maa t'a dɔn kuma dɔw la f'a ka nabi ɲumanw n'a ka kira kɛrɛnkɛrɛnnenw o de fana ka bon ni Allahu ye parce que Allahu ye ala tɔgɔ min ni a dɔnnen don fil martaba zahira Allahu y'o de hadamadenw min bɛ se ka bila en contact ani danfɛnw cɛ o de ye Allahu ye o de tɔgɔ ye ko Allah donc zatu min bɛ yen nɔ n'a dogolen don a kɛnɛkan tɔgɔ min bɛ yen nɔ ni o ye bɛɛ jɛ ye ni bɛɛ b'o dɔn o de tɔgɔ ye ko Allahu o kɛnɛkan tɔgɔw minnu b'a la ni bɛɛ b'a dɔn a ka ca kosɛbɛ o la belebeleba min bɛ se k'a bɛɛ représenter min bɛ se ka jɔ a bɛɛ jɔyɔrɔ la o de tɔgɔ ye ko Allahu ala tɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ k'ale de mankutu mais ale tɛ ala tɔgɔ mankutu n'i y'ale kelen fɔ n'i ko ya Allahu a bɛ komi i ko ya Rahmanu i ko ya Rahimu i ko ya Sami'u ya Alimu ya Qadiru ya Muqtadiru ale kelen bɛ se ka jɔ nin bɛɛ jɔyɔrɔ la a kelen bɛ se ka nin bɛɛ représenter nin bɛɛ fana kɔrɔ b'ale kelen kɔnɔna la subhanahu wa ta'ala o de bɛ wele ko Allahu o de kosɔn kuranɛ daminɛna bismillahi a ye Allahu de ta yan nɔ o de ye ala tɔgɔ min ka bon ni ala tɔgɔ bɛɛ ye fil martaba zahira n'a bɛ se ka jɔ ala tɔgɔ bɛ place la ni tɔgɔ tɛ jɔ ale place la o de tɔgɔ ye ko Allahu. Cheikh Tidiane ko a misaliw bɛ komi a ko ni maa min ni jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ par exemple jɔyɔrɔ min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko président de la république yɛrɛ o tɛ mɔgɔ tɔgɔ ye o ye place de tɔgɔ ye place dɔ de tɔgɔ don président de la république bi bi in na mɔgɔ min tun b'a la an ka jamana kɔnɔ a laban kɛra Ibrahim Boubacar Keita ye Ibrahim Boubacar Keita a tɔgɔ de ye a ka jɔyɔrɔ a bɛ jɔyɔrɔ min na Mali kɔnɔ o jɔyɔrɔ tɔgɔ de ye ko président de la république tuma min na ale bɔra o jɔyɔrɔ la tɔgɔ in bɔra yen wa tɔgɔ in tora yen ni maa wɛrɛ nana o maa wɛrɛ de bɛ sigi o place la tɔgɔ in bɛ da o tigi la o tɛ tiɲɛ ye Allahu fana b'o cogoya kelen de la président de la république n'a bɛ jamana kɔnɔna la ale de bɛ mɔgɔw nommer a bɛ mɔgɔw labɔ place la a bɛ mɔgɔw ordre di mɔgɔw ka sara bɛ d'u ma ni min kan ka baara bila o bɛ baara bila min kan ka taa retraite la o bɛ taa retraite la ale a bɛɛ bɛ kɛ ni ale ka luwaw de ye ale de bɛ jamana gérer n'o ni kuma in faamuya Allahu fana bɛ ala tɔgɔw cɛ la o cogoya de la ale de ye ala tɔgɔw ka président ye ale de bɛ ordre di karisa ma garisɛgɛ di karisa ma o waati la Allahu nin bɛ wele ko Razak i ye faamuya n'a ko karisa ma karisa la yɛlɛn sanfɛ i k'a bila nin place in na o waati la ala bɛ wele Rafi'u n'a ko karisa jigin ka bɔ nin place in na i k'a lana dugumada la a bɛ wele ko Khafidu
bonya di karsalakaw ma k'u kɔrɔta ala bɛ wele o waati ko mu'izu karsalakaw dɔgɔya i k'u mafiɲɛya a bɛ wele o waati la ko mudhillu i ye faamuya a bɛ basitu do kuma dɔw khafidu do kuma dɔw qabidu do kuma dɔw a bɛ nin cogo la mais nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa tengun fɛn jumɛn na o de tɔgɔ ye ko Allahu ye ale de tɔgɔw ka président ye ale de bɛ ordre di tɔgɔw ma tɔgɔw k'u ka baara kɛ i ye faamuya donc o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ cogo min na Allahu fana bɛ ala tɔgɔw cɛ la o cogo de la ale de ye ala tɔgɔw ka président ye ale de ye al-amiru an-nahi min b'a fɔ a y'a kɛ tan min b'u bali a kɔnɔ kɛ tan o de bɛ wele sufimɔgɔw fɛ yen ko Allahu o ala in kan ka dɔn o ala in kan ka dɔn o ala in ye wahidun fi dhatihi zatu min bɛ yen n'a bɛ ko n'a bɛ ka signalement kɛ ka t'o ma o ala in ye kelen ye o la wahidun fi sifatihi wa asma'ihi tɔgɔw ye kelen ye mankutu ye kelen ye ko bɛɛ bɛ segin ala in de ma ko bɛɛ wulila ale la ko bɛɛ bɛ segin ale de ma o de tɔgɔ ye ko Allahu subhanahu wa ta'ala donc nin de bɛ wele ko Allahu o ye fil martaba dhahira o de ye martabatul uluhiyya ye donc n'a bɔr'o la a bɛ baara kɛ waati minnu na karisa sɔn karisa bali karisa kɔrɔta karisa majigin dɔnni di karisa ma dɔnni sama ka bɔ karisa la karisa kɛ nin ye karisa kɛ nin ye o waatiw la o de bɛ wele ko al asma ala tɔgɔw minnu b'a la n'u bɛ ka baara kɛ la Allahu ka ordre kɔnɔ n'a dɔn i bɛ kuma in faamuya minnu bɛ baara kɛ la Allahu ka ordre kɔnɔna la i n'a fɔ jamana kɔnɔna la ministres directeurs ayiwa préfets gouverneurs olu bɛ baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka ordre kɔnɔ cogo min na ala tɔgɔ tɔw bɛ baara kɛ Allahu ka ordre kɔnɔ o cogoya kelen de la donc n'a jiginna ka se o yɔrɔ ma a bɛ fɔ o ma ko martabat ar-rububiyya ko bɛ tengu ala la waati min na sanfɛ o de bɛ wele ko al-martaba al-uluhiyya Allahu ni bɛ ka fɛn min yɛrɛ représenter o de bɛ wele ko al-dhatul ilahiyya al-muqaddasa ala ko de filɛ nin ye en résumé nin de bɛ wele ko Allah Cheikhu cɛla ni kuma ok Cheikhu i bɔra ka sifatu minnu fɔ ni asma minnu fɔ sisan lasaralitigiw fɛ yen u b'a dira k'a fɔ ni ala tɔgɔ kelen o kelen i b'a sɔrɔ hudamu b'a la bon hudamu yɛrɛ mun ye fɔlɔ bon yala o kuma in daliya b'a la sariya la wa bismillah ala kan bɛ sababa ma an karamɔgɔ ala ka si kunta janya ala ka ɲɛma la n'o ye Sheikh Salahuddin Tijani an karamɔgɔ do a bɛ Misira jamana kan an tarika Tijani amina ale de la an delila ka ɲininkali k'a la a y'an jaabi ni min ye a ko kuranɛ aya kelen kuranɛ aya o kuranɛ aya bɛ yen nɔ yɔrɔ kuranɛ yɛrɛ min b'an bolo yan nɔ kuranɛ ye sifa min sifatillah kuranɛ ye sifa min sifatillah ala ka tajalli dɔ de don ala ka manifestation dɔ de don i ye kuma in faamuya manifestation min don al-kalamul qadim n'o ye ala yɛrɛ ka kuma ye n'o ye ala zatu min n'a tɛ dɔn o kuma min bɔra o ala la o tɛ harifu ye i n'a fɔ anw bɛ kuma cogo min na ala tɛ kuma komi anw bɛ kuma cogo min na k'a fɔ i bɛ kuma fiɲɛ de bɛ bɔ i kɔnɔ nɛn bɛ lamaga nɛn bɛ gosi sanfɛla la ka gosi dugumala la kanfilenw bɛ waga a bɛ datugu a bɛ kɛ cogo dɔw la o de bɛ kɛ sababu ye ka kuma yɛrɛ bɔ ni mɔgɔw b'a mɛn est ce que ala bɛ kuma ten de ya ala tɛ kuma ten tɔ ala ka kuma sifatun qa'imatun fi dhatihi subhanahu wa ta'ala o ye ala yɛrɛ mankutu ye mankutu min n'a b'a yɛrɛ la ni kuma in tɛ komi anw ka kuma in tɛ se ka mɛn tulo la ala ka kuma tɛ mɛn tulo kabako don quoi ala ka kuma tɛ mɛn tulo la mankan tɛ harifu tɛ sawutu tɛ nka ala b'a ka sifa in ye a b'a dɔnniya transmis ka taa a ka danfɛn na cogoya min mana a yɛrɛ diya min bɛ bɛn danfɛnw ma kuranɛ min b'an bolo o ye ala ka sifa kadima ye a bɛ komi o tajalli don o sura don o expression de don o de b'an bolo yan nɔ an b'o de wele ko kuranɛ
kuma in faamuya n'an donn'o babu la babu kɔnɔ ka don kosɛbɛ voilà o kumakan min n'a bɛ jigin n'a bɛ di ala ka danfɛnw ma i n'a fɔ kuranɛ par exemple an karamɔgɔ ko ma a ko suratul an'am k'a bɛ jigin don min na ko mɛlɛkɛ 4,000 ko de y'a escorté ka jigin n'a ye ɲɔgɔn fɛ ala kira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam mɛlɛkɛ 4,000 olu de y'a escorté ka jigin n'a ye o tɛ dɔwɛrɛ ye minnu bɛ sura in khidma o de bɛ wele ko akhudamu a baarakɛlaw o mɛlɛkɛ 4,000 o bɛ sura in nɔfɛ min waqti nuzuliha ila yawmina hada olu b'a nɔfɛ olu tɛ bɔ sura in nɔfɛ sura in mana kalan yɔrɔ yɔrɔ la olu bɛ to sura in nɔfɛ sura in kalanni ka d'u ye sura in bɛ don u la u bɛ sura in khidma wa hakada o bɛ cogo min na kuranɛ aya caman bɛ o cogoya la a bɛɛ bɛ jigin ni fɛn dɔw de ye minnu b'a khidma a ko don min na kira ka sahaba dɔ ala kira kɔfɛ fil hadisi sahih kira bɛ seli la ale bɛ ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ala kira ko sami allahu liman hamida cɛ ko a ma rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi k'a fɔ ala kira ko ale ye kumakan min fɔlen filɛ nin ye a ye khudamu dɔ de y'a la a ye mɛlɛkɛ dɔw de y'a o de bɛ wele ko khudamu a ye mɛlɛkɛ dɔw de y'a la minnu nana mɛlɛkɛ 30 kɔ a ko bid'an wa 30 malakan yani yabtadirunaha jɔn de b'a baraji sɛbɛn jɔn ye jɔn de b'a jaso joona ka taga n'a ye i bɛ faamuya kumakan gansan bɔli maa da kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye tuma dɔw la ka hali mɛlɛkɛw b'u ye u ka taabolo kɔnɔna la u bɛna ka na baara kɛ kumakan ye i bɛ faamuya o bɛ cogo min na o ye kumakan ɲuman bɛɛ de bɛ ten tɔ kumakan ɲuman o ɲuman n'a bɛ bɔ hadamaden da kɔnɔna la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a la min b'a khidma min bɛ baara k'a ye soit ka kuma in ka conserver ko ɲuman soit ka kuma in ka baraji sɛbɛn walima ka kuma in ka lasago yɔrɔ ɲuman na mun kosɔn ni mako jɔra la don min na i ka se k'a sɔrɔ i ɲɛ o de bɛ wele ko khudamu dɔw bɛ yen nɔ olu b'i dɛmɛ hali a baara kɛli la i bɛ mako min ɲini na u b'i dɛmɛ a baara kɛ ala kira y'a fɔ hadisa la hadisa nana fi turmudi a nana hadisa kitabu caman kɔnɔna la k'a fɔ ni maa min bɛ kungo kɔnɔna la n'i bɛ kungo kɔnɔ i ka fɛn tununi la i ka bɛkan tununi la ou bien i ka ji min fɛn dɔ tununi la ou bien i ka fɛn ɲɛnɛman dɔ tununi la i ma se ka cogoya dɔn a la e bɛ kungo kɔnɔ maa tɛ kungo kɔnɔ e kelen de bɛ kungo kɔnɔna la i t'a dɔn i b'a kɛ cogo jumɛn na k'i k'a fɔ a'inuni ya ibadallah donc aghithuni ya ibadallah a ye n damagɛn a ka n dɛmɛ n ka fɛn ye n ka fɛn tunnen do ma ala kira ko fa inna lillahi ibadan jɔn dɔw bɛ ala bolo u bɛ kungo kɔnɔnaw la baara wɛrɛ foyi t'u la adamaden kamana gannen kungo kɔnɔnaw la u mako bɛna sa olu bilalen tɛ dɔwɛrɛ kama k'olu mako ɲini k'a d'u ma k'u mako latilew ye hada fil hadis donc an bɛ se k'a fɔ khudamu ye c'est à dire istilahu de do dɔrɔn istilahu do la mashahata fil istilah i bɛ faamuya a bɛ kɔrɔ min yira an b'o kɔrɔ de ɲini na mun de do ala ka danfɛnw do danfɛn minnu do u tɛ ye ɲɛ la u nature ni mɛlɛkɛw nature ye kelen ye walima u ni jinɛw nature ye kelen ye walima u ni ala ka danfɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko alkurubiyuna ou bien dɔwɛrɛw bɛ yen nɔ olu nature ye kelen ye ala kɛlen bɛ k'u tasxiru k'u bila aw k'aw mako jɔ dɔrɔn ni karisalakaw ye nin ismu in zikuru dɔrɔn aw k'aw mako dɔn a kana o ismu in a k'u dɛmɛ ayiwa a ka duwawu k'u ye u ka ismu in bɛ se ka jaabu bolo cogo min na aw ka dafara u ka duwawu kan a ka amina fo u ka duwawu kan a ka nin ko ɲɛnabɔw ye o de wele ko khudamu y'o de ye donc khudamu ko la il faut k'an k'a faamuya ala tɔgɔ bɛɛ n'a ka khudamu de bɛ yen nɔ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ala ye mɛlɛ ni mɔgɔ min bɛ sanji ɲini sisan nɔ ala ye sanji ko di mɛlɛkɛ jumɛn ma o mɛlɛkɛw de b'u d'a ma rusulan ala bɛ wele ko rusulan u dɔnnen don n'i ye ala wele sanjiko la o mɛlɛkɛw de bɛ wuli mais ala wuli de bila la wuli de wuli ka sanjiko ɲɛnabɔ ka kabasenw gɛn n'u ka busanw ye ma dɔn ni faamuya ka taa n'u ye fan dɔw fɛ e ka duwawu kama u bɛ kabasenw gɛn u bɛ taa n'u ye yɔrɔ dɔw la i bɛ faamuya gilasikuru minnu bɛ yen nɔ u b'o kabasenw kɛ ka gilasikuru ninnu gosi yen nɔ n'u y'a gosi yen nɔ olu gilasiw bɛ yelen n'u yelenna u bɛ kɛ sanji ye o bɛ jigin aw ka yɔrɔ la e ka duwawu barika kama na an t'a fɔ k'u y'i ka khudamu ye wa olu ye e ka duwawu khudamu de u bɛ ka baara kɛ i ka duwawu de kama mais ala de b'u bila la ko bɛɛ bɛ kɛ bi amrillah khudamu ninnu bɛ baara in kɛ u b'a bɛɛ kɛ u t'a bɛɛ kɛ
istiqlalan u b'a bɛɛ kɛ bi amrillah ala de bɛ ko bɛɛ labɛn ala de bɛ ordre d'u ma lahza fa lahza seconde par seconde ala b'a f'u ye bon a ye nin ka duwawu a y'a ka duwawu a bɛ ka ne wele la a ye nin kabase in gɛn a ka taa n'a ye nin yɔrɔ in na i ye n faamuya n'aw sera n'a ye o yɔrɔ in na aw bɛ taa gilasi sɔrɔ yen nɔ gilasi in bɛ yele ala ka amuru la a n'a ka yamaruya kɔnɔna la o bɛ kɛ ji ye o bɛ jigin fasukna ila baladin mayyit an b'a gɛngɛn ka taa n'a ye yɔrɔ la ji tɛ yɔrɔ min na a bɛ jigin o yɔrɔ la ala ko k'a b'o dugu a b'o ɲɛnɛmaya i ye n faamuya ka fɛrɛnfɛnw balo yen nɔ mɛ a bɛ se ka kɛ maa kelen ka duwawu barika kama o de bɛ nin opération in bɛɛ lajɛlen kɛ sanfɛla la mɛlɛkɛw minnu bɛ k'o baara kɛ la an bɛ se k'a fɔ o ye nin cɛ ka xudamu ye ou bien a ka duwawu xudamu o de bɛ k'o baara kɛ la yala xudamu ninnu parce que i y'a fɔ danfɛn minnu de don a bɛ se ka kɛ mɛlɛkɛw de don walima danfɛn wɛrɛw ni jinɛw voilà yala u bɛ ye wa ou bien u bɛ se ka ye wa tuma dɔw la hadamaden dɔw nature shafafiya b'u la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ shafafiya b'u la u bɛ mɛlɛkɛ ye kɛnɛ kan dɔw bɛ yen u nature bɛ cogo minnu na shafafiya b'u la u bɛ jinɛw ye kɛnɛ kan alakira tun bɛ jinɛw ye sallallahu alaihi wasallam parce que alakira ka ruhu sera yɔrɔ min na a b'o kɛ a ka sahaba dɔw tun bɛ jinɛ ye sallallahu alaihi wasallam u tun bɛ jinɛw ye a ka sahaba dɔw tun bɛ mɛlɛkɛ ye Hussein bin Amran kira ka sahaba min tun don u to hiji la Mina u bɛ Mina kɛnɛ kan waati min na a don kalaya tun ka bon kosɛbɛ funteni bɛ yen kosɛbɛ ale ye koko de tun b'ale la albawasir koko tun b'a la bon koko min tun b'a la a y'a degun kosɛbɛ tuma dɔ la a tɛ se ka sigi n'a ye a tɛ se ka taama n'a ye a tɔɔrɔlen don mais olu fɛ yen ni koko b'i la fura min b'a la n'o bɛ komi opération k'a bɔ yen nɔ o ye alikayi o ye ka biɲɛ bilen kosɛbɛ k'o da la k'a jeni ka microbe bɛɛ faga kɔnɔna la k'a ban n'o kɛra o y'a bannen mais ale ko ala de ye bana in bila n na n bɛ sabali a kɔrɔla la n bɛ bana in ta ni ala ye n'a bandon sera a bɛ ban a y'o sabali min kɛ k'a to Mina kɛnɛ kan a nana fil hadis a tun bɛ mɛlɛkɛw ye u n'u ka jaramugu vertiw sirilen b'u kunkolo la i faamuya u n'u ka jaramugu ale bɛ na u bɛna ka na kan'u tɛgɛ d'a ma u b'a fo n'u y'a fo u bɛ yɛlɛmisɛnnin k'a fɛ mais ale t'u dɔn ni min y'a tɛgɛ d'a ma u bɛ yɛlɛmisɛnnin k'a fɛ ale t'u dɔn ale yɛrɛ dabali banna ale ko nin ye mun ye ne bɛ arabuw dɔn n bɛ kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen dɔn mais ne tɛ ni mɔgɔ ninnu dɔn ninnu tɛ ne dɔnbaga kɔrɔw ye n t'a dɔn ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn na a taara alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam a taara fɔ alakira ɲɛna alayhi salatu wasalam a ko ne bɛ fɛn dɔw ye sisan nɔ u bɛ to k'an fo u bɛ yɛlɛmisɛnnin kɛ n fɛ n t'a dɔn u bɛ n fo kun min kama n t'u dɔn n ma deli k'u ye n t'a dɔn mun de bɛ yen nɔ alakira ninnu ye maa sugu jumɛnw ye kira ko ma sallallahu alaihi wasallam a ko taa i ka tila ka na a taara a tilala ka na alakira ko a ko minnu bɛ k'i fo la Mina kɛnɛ kan a ko mɛlɛkɛw de don ko innahumul malaika a ko mɛlɛkɛw de don u bɛ k'u tɛgɛ d'i ma u nan'i fo ala sani'ika i ye baara min kɛ ala ye o de diyar'u ye n'o ye ka sabali ala ka balaw kɔrɔ ka balaw ni ta ni ala ye o de diyar'u ye o diya kojuguw ye u y'u yɛrɛ da kɛnɛ kan ye k'u tɛgɛ d'i ma k'i fo k'i féliciter a baara kɛli la a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko o kuma anw bɛ se ka mɛlɛkɛw ye wa a ko hɔn aw bɛ se ka mɛlɛkɛw ye aw bɛ se ka mɛlɛkɛw ye aw bɛ se ka mɛlɛkɛw ye a ko hadisa wɛrɛ la a ko aw bɛna ne Muhamadu fɛ yen ne bɛ kuma aw fɛ ni ne kumana aw fɛ a ka lahalaw bɛ yɛlɛma aw yɛrɛ bɛ yɛlɛn sanfɛ a ko ni aw tora o cogo la n'aw tora o cogoya la wallahi n'aw taara aw ka sokɔnɔnaw la a ko la safahatkumul malaika fi turuqati wa ala furushikum a ko n'aw tora o cogo la wallahi mɛlɛkɛw b'u tɛgɛ di aw ma sira daw la mɛlɛkɛw b'u tɛgɛ d'aw ma k'a dalen to a ka liw sanfɛ an n'u na ɲɔgɔn fo mɛlɛkɛw nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam badiri kɛlɛ la kuranɛ y'a fɔ hadi aya qur'aniya kuranɛ b'a fɔ a bɛ kuma kan mɛlɛkɛ ba dama dɔ olu nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam sahabaw b'u ye u ka jalamugu siri cogo ni sahabaw ka jalamugu siri cogo tɛ kelen ye u dɔnnen don musawamin kuranɛ ko tɛ musawamin u ka tamasere dalen don kɛnɛ kan u yɛrɛ la sahabaw y'u ye o sahabaw ye mɛlɛkɛw ye ça veut dire que kɔrɔ de ko mɛlɛkɛw yeli ko shay mumkin a bɛ se ka kɛ ma dɔn ye faamuya donc fɛn min don fɛn tɛ ko jadi ko impossible don kuranɛ y'a fɔ
abe hadisa kɛnɛmaw na ko mɛlɛkɛ bɛ ye mɛlɛkɛw yera yɔrɔ min na jinɛw bɛ ye o yɔrɔ la danfɛn wɛrɛ bɛ ye o yɔrɔ la ye faamuya ye kuma faamuya mais a yeli bɛ dépend hadamaden yɛrɛ ka ruhaniya de la i yɛrɛ bɛ lahala min na dɛ a bɛ dépend o lahalaw de la ala k'an ni sababa bɛn mais ne bɛna ɲininkali min kɛ n'i bɛna mɛlɛkɛw ye ou bien n'i bɛna jinɛ ninnu ye u ka sawura yɛrɛ i b'a ye o de la wa ou bien i b'a ye u b'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ de ye ou bien bon a ka ca ala fɛ mɛlɛkɛw yeli i b'u ye hadamaden sawuraw de la i tɛ mɛlɛkɛ ye a yɛrɛ sawura la mɔgɔ min ye mɛlɛkɛw ye a yɛrɛ sawura la o ye alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ale ye jibril ye a yɛrɛ jibril dalen don cogo min na a yɛrɛ dalen don cogo min na ala y'a da dankoɲa min na alakira ye jibril ye o lahalaya la a ko marartu bi jibrila laylata usriya bi a ko su min u taara n'ale ye sanfɛ a ko a tɛmɛna jibril la a jɔlen don kal halasil bali i b'a fɔ k'a fɔ ko n'i ye kasa su ji la walima n'i ye sɛ su ji la o si bɛ kɛ cogo min na a ye jibril sɔrɔ a jɔlen b'o lahalaya la min khashiyatillah ala ɲɛ siran ɲɛ bolo subhanahu wa ta'ala a sirannen don ala ɲɛ donc maa bɛ se ka mɛlɛkɛ ye a yɛrɛ sawura la mais bɛɛ de t'a ye a sawura la alakira y'a ye a sawura la sallallahu alaihi wasallam nka n'i bɛ mɛlɛkɛ ye kuma caman i bɛ mɛlɛkɛ ye hadamaden sawura de la hadisu jibril al mashhur i faamuya mɛlɛkɛ tun don jibril de tun don jibril nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam ka sigilen to madina misiri kɔnɔna la sahabaw sigilen b'a kɛrɛfɛ i faamuya sahabaw sigilen b'a kɛrɛfɛ u bɛ baro la jibril nana ka na don mais a donna a hadamaden sawuralama u k'a bɛ don tuma dɔ la sahaba dɔ sawura la dihiyatul kalbi a bɛ don o sawura de la i faamuya a b'a yɛrɛ yɛlɛma ka don o sawura la mɛlɛkɛw lahumul qudra ala tashakkul i faamuya k'u yɛrɛ yɛlɛma ka b'u sawura la ka bɛn hadamaden sawura ma jibril donna hada fil bukhari wa muslim ka don ka n'i sigi alakira kɛrɛfɛ i faamuya ka na kunberekun tɛngun alakira kunberekun na sahaba jama sigilen don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mɔgɔw y'a ye k'a lasa i faamuya a nana ka na a bɛ ɲininkali minnu pose alakira la a bɛ pose alakira la alakira ye ɲininkaliw jaabi ka tila ka wuli ka bɔ ka taa Seydina Umar ko de sannɔ olu dɔw wulila ka tugu a kɔ ka taa lajɛ nin bɛ taa sira jumɛn fɛ nin ye kabila jumɛn mɔgɔ ye nin nɔrɔlen bɛ cogo min na nin cɛ ka ɲi cogo min na nin labɛnnen bɛ cogo min na nin kunsigiw bɛ cogo min na a y'a to an k'a dɔn nin bɔra kabila jumɛn na ale bɔra ka bɛ tugu a kɔ a farala kare fɛ dɔrɔn a ma maaya ɲɛla bilen tuguni kira ko hadha jibrilu ataakum yuallimukum umura dinikum o kɔrɔ maa bɛ se ka mɛlɛkɛ ye mɛlɛkɛ bɛ se ka ye i bɛ se k'a ye hadamaden sawura la i bɛ se k'a ye sawura wɛrɛw la min bɛ bɛn e yɛrɛ ka lahalayaw ma nin ye yani adilla min al-Qur'an al-Karim adilla min as-sunnah sahiha ka fɔ mɛlɛkɛ bɛ se ka ye o mɛlɛkɛw minnu bɛ yen nɔ n'olu dogolen don an na olu de bɛ wele ani ruhaniya wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ ni an t'olu ye olu de bɛ wele ko ala tɔgɔw ka khudamu ala tɔgɔw khudamu o khudamu maa min y'a expérimenté kosɛbɛ maa minnu ye baara kɛ ala tɔgɔ ko domaine na kosɛbɛ olu de bɛ se ka kuma o domaine kan u bɛ se ka kuma o domaine kan hadamaden tɛ k'a fɔ dɔrɔn ko nin mana kuranɛ kɔnɔna la nin mana hadisa kɔnɔna la ko n b'o bɛɛ rejeter hadamaden ka hadamadenya expérience baw olu fana kan ka taa en compte n'a ni sariya tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an karamɔgɔw y'o caman de kɛ u ye ala tɔgɔ dɔw ta ka wurudi ka wurudi ka wurudi ala tɔgɔ jɛlen don u tora wurudi la fo ala tɔgɔ khudamu bɔra kana sigi u kɛrɛfɛ k'u ɲininka e mɛnna ka ala wele ni nin tɔgɔ in ye nin tɔgɔ in ka d'anw ye kosɛbɛ anw bɛ nin tɔgɔ in fɛ kosɛbɛ anw bɛ ala wele ni nin tɔgɔ in ye kosɛbɛ nin tɔgɔ in ka di anw ye kosɛbɛ o tuma e ka laɲini ye mun ye ala ko an k'i ka laɲini k'i ye olu t'a kɛ dɛ se t'u ye dɛ olu ye ala ka jɔnw de u b'a fɔ de ala ko an k'i ka laɲini k'i ye i bɛ min ɲini nin tɔgɔ in na a ko k'an k'a k'i ye o tuma an b'a k'i ye bi iznillahi ta'ala ala ka jɛn ye o khudamu olu bɛ yen nɔ o sɔrɔli k'a di jɔn ma o tɛ kabako ye i n'a fɔ kungo kɔnɔna la jinɛw bɛ bɔ cogo min na danfɛn dɔw bɛ bɔ cogo min na ka n'i dɛmɛ k'i ka fɛn tunnen ye k'a ye cogo min na i ye n faamuya ala welelen kɔfɛ o fana o tɛ kabako ye cogo min na nin fana tɛ kabako ye o cogoya kelen na fɛn min kɛra kungo kɔnɔ voilà o bɛ se ka kɛ sokɔnɔna la voilà ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah Cheikh waati surunyana n'o tɛ a ka d'an ye an ka kuma man huwa al-abd yala waati tɔ min bɛ yen i bɛ se ka mun fɔ Abdula o la yanni waati tɔ ka dafa an tun ye ala ko daminɛ ala ye jɔn ye an ye dɔɔnin fɔ a kan an bɛ fɛ ka tawassul k'a la cogo min na ni ala ye waati wɛrɛ yira an na
ala ye jɔn ye halisa an bɛ dɔ fara o kan nka o ala in a ka alaya kɔnɔ a kelen pe dɔrɔn de tun bɛ yen nɔ ani foyi tɛ ɲɔgɔn fɛ wa halisa a kelen pe de bɛ yen nɔ ani foyi tɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ a ka batiniya kɔnɔ kana Allahu walam yakun shay'un ma Bukhari b'a fɔ ten ala tun bɛ yen nɔ ala kɛra yen nɔ ani foyi tɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ ko a tun bɛ cogo min na a b'o cogo la bi a bɛ t'o cogo la sini ani foyi tɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o lahala kelen na n b'a dɔn nin ye faamuya o ala in subhanahu wa ta'ala a ka tajalli fɔlɔ k'a to a ka alaya kɔnɔna la a ka manifestation fɔlɔ min n'a y'o kɛ i b'a dɔn o ye min ye o ye alhub kanu a manifestera ni kanu de fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ danfɛn foyi ma da fɔlɔ a fɔra i ye k'a fɔ ko wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ala ka kursi sankolo 7 n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ bila ala ka kursi kɔnɔna la a bɛ komi n'i ye bac bɔ i tɛgɛ la k'a fili kungo kolon kɔnɔna la o ye cogo min na kursi in ka bon dɛ o kursi n'a bonya n'i y'o ta k'o bila larusi kɔnɔna la a bɛ komi n'i ye bac bɔ i tɛgɛ la k'a bila kungo kɔnɔ fantanba tan kɔnɔ cogo min na o bɛ cogo min na o b'o cogoya de la o larusi belebeleba in wasi a k'o de la wa huwa rabbul arshil azim o larusi belebeleba n'a ka bon ni ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ye subhanahu wa ta'ala o fana bɛ bila mun kɔnɔ i b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔna la rahmatullah o ye ala ka hinɛ de wa rahmati wasi'at kulla shay wal kursiyyu shay kursi ye fɛn dɔ de ye ɔ fɛn bɛɛ bila minɛn min kɔnɔna la o ye ala ka hinɛ minɛn de o minɛnba min bɛ yen nɔ n'o ye ala ka rahma minɛn ye n'a kɛ bɛ ka ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen meleke an b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔna la o fana minɛn bɛ yen nɔ o minɛn ye jumɛn ye hubbullahi li khalqi ala ka kanu min bɛ yen n'a y'o ɲɛsin a ka danfɛnw ma o de y'a to a hinɛna danfɛnw la o hinɛ de kɛra sababu ye ka danfɛn bɛɛ lajɛlen meleke larusi b'o la kursi b'o la samawatu b'o la ardunaw b'o la danfɛn tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ o la fɛn kelen min bɛ yen nɔ n'o de fɔlɔ bɔra ala la ka si a ka danfɛnw ma fɔlɔ o de ye ala ka kanu ye hadisa b'a fɔ an ɲɛna hadisul kursi la dɔw b'a fɔ ko hadis da'if mais a maana ka kɛnɛ o ye kuntu kanzan makhfiyan ala ko ale tun ye trésor ye magasin do nka magasin min do maa t'a yɔrɔ dɔn a dogolen do maa si t'a yɔrɔ dɔn wa halisa a b'o cogoya la a ko fa ahbabtu an u'rafa a ko a diyara n ye de kanu de y'a to fa ahbabtu n y'a kanu ne ala y'a kanu o tuma kanu de ye awwalu sadirin min aljanabi ilahi fɛn fɔlɔ min bɔra ala la ka sin a ka danfɛnw ma o de ye kanu ye n y'a kanu ka danfɛnw da kanu de y'a to danfɛnw dara fa khalaqtul khalqa o kuma n ye danfɛnw da o kuma de la kanu y'a to ala ye danfɛnw da donc fɛn kelen min bɛ yen nɔ n'o de ye rapport belebeleba ye ala n'a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ wele ko alhub ni ala ye sigiyɔrɔ yira n na ni ala sɔnna a ma nin darisu tɔ an bɛ nin darisu tɔ continuer ka sɔrɔ ka na don abdu ye jɔn ye abdu ye kan ka mun de kɛ ala ye ala kan ka mun de kɛ abdu ye an bɛ sɔrɔ ka don o rapport la ni ala ye sigiyɔrɔ yira n na ni ala sɔnna a ma ala k'an bɛɛ sababa ma inshallah alhamdulillah ala tɔgɔ bonya n'a barika kama ala ka i dɛmɛ amin amin ala seli ala k'i dɛmɛ amin ya rabbal ala ka barika don i la amin ya ala rabbal ka kɔrɔta ni wasa ya rabbi hali bi ala k'an sabati silamɛya kan ya rabbi ala k'an jurumu yafa ala ka silamɛya kɔrɔta ala ka kafiriya nagasi amin ya rabbal alamin sijani kɛnɛ bɛ ala bolo ala k'a dan ni amin ya rabbal ala k'an alamin ye sutura amin amin an bɛ an ka sheikh fo n'o ye sheikh Hussein Jakite a ka nin laseli na ni walawalani na an hakili la silamɛw ye nafa sɔrɔ nin sigi in na n'ala sɔnna a ma n tɛ sigi laban ye a y'a ye cogo min an ma se thème yɛrɛ ma fɔlɔ n'o de relation bɛ ala n'a ka jɔnw cɛ n'ala sɔnna a ma sigi nataw la sheikh bɛna don o yɔrɔ na k'o walawala an ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an sijɔ k'o waati wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.